došu vārdu Žozefu Bastēnam, jūs droši tikai pazīstat. Viņš saka, viņš vēl pilnīgi nerunā latviski, tāpēc vajag patulkot brīžiem. Lai slavēt Jēzus Kristus. Labdien. Labrīt. Vai jūs ļoti labi gulat? Jā? Nevaram suzināties, jo. Es dzirdēju, kad mēs visu laiku teica nāc svētais gars. Es domāju, jā, es teicu, viens cilvēks nāc, kas būs, viņš atnāks, ļoti ātri, ne? Nevajag teica 3-4 reizes nāc. Hei, nāc! Bet nāc! Kāpēc tu ne? Nāc! Nē, jūs, bet svētā gars arī. Il est pressé, l'Esprit Saint. Viņš vienmēr steidza svētais gars, jā. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le cours Qu'est-ce est l'Esprit Saint? Qui est l'Esprit Saint? Qui? Jā, šodien mēs runāsim par to, kas ir svētais gars. Oui. En letton, il y a un problème parce que le mot casse, ça veut dire, c'est ambigu. Tandis en français, c'est très clair. Hein? Jā, nozīmē, Qui est quoi? Latviski tas kas, tas ir kaut kā īpaši skan, bet franciski tas ir kaut kā savādāk. C'est qui? Hein? C'est une personne. Qui? Jā. Par quoi? Tāpēc, ka latviski kas, tas var būt arī attiecību kāda lietu, kas, bet franciski ki, tas ir vienmēr attiecību uz personu. Et donc, qui? Ben, je commence à lire l'Évangile. C'est toujours bien de commencer avec un texte de l'Évangile. La première fois que Jésus a parlé de l'Esprit Saint comme une personne, c'est Saint Jean, chapitre 14, 17. Tas ir evaņģēlis no Svētajā evaņģēlijā, 14. nodaļā un 17. pants. Mais Jésus a une pédagogie pour avoir l'Esprit Saint, une grande pédagogie. Jēzum Kristum ir tāda liela pedagogija attiecību uz Svēto garu. Pour moi, je vais vous lire un texte pour moi fondamental pour moi dans ma propre vie. Priekš manis tas ir tiešām pamatīgs teksts priekš manas dzīves arī. Ja jūs mani mīlāt, turiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi. Aizstāvi. Pirmā reize viņš runāja. Aizstāvi. Lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt. Pasaule nevar saņemt. Jo tā to nec pazīst pasaule. Pasaule tas nozīmē cilvēks, ne? Bet jūs to pazīstat. Jūs pazīstat? Bišķi. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. C'est la première raison Jésus runāja. C'est la première fois. Et, tiens, question, est-ce que vous avez déjà vu l'Esprit Saint? Jautājums, vai jūs jau esat redzējuši Svēto garu? Parce que Jésus dit, et pour la première fois qu'il parle de l'Esprit Saint comme une personne, Tāpēc, ka pirmo reizi, kad viņš runā tieši par Svēto garu kā par personu, parce que les Juifs ne connaissaient bien le mot, le nom l'Esprit Saint. L'Esprit, ça ils connaissaient bien dans l'Ancien Testament. jo jūdī nepazināja tādu vārdu, Ils connaissent. Svētais gars. Jā. Les Juifs utilisent, les Hébreux, ils utilisent le mot esprit dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, on parle de l'esprit. Jā, jūdi ebreji vispār tādu vārdu kā gars, viņi izmantoja pat vecajā derībā to var, par to ir daudz kas runāts.
Donc, quand vous lisez dans l'Ancien Testament l'Esprit, pour les Juifs, ce n'est pas une personne. Kad jūs lasāt Vecajā derībā par garu, priekš jūdiem tas nebija kāda persona. C'est un attribut de Dieu. Tas ir kaut kāda Dieva, kaut kādas attribūts. C'est la qualité la plus grande de Dieu pour les Juifs. Tas ir Dieva tāda kvalitāte, kaut kādas īpašības. C'est le Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Tas ir Dieva gods. C'est Dievas klātbūtne. Mais pas, c'est sa qualité. C'est la qualité de Dieu. Bet tā nav Dieva īpašība. C'est la qualité de Dieu. Tad vienkārši tā ir Dieva īpašība. Mais pour Jésus, c'est quelqu'un d'autre que lui. Bet priekš Jēzus tas ir kaut kas cits nekā viņš, tā ir persona. Et si vous lisez le compendium, ça c'est le petit catéchisme catholique. Ja jūs lasat šo katekizmu, Est-ce qu'il existe en letton, le compendium? Non? Kompendiju, tas katehizms, kas izdos pēc tam, kad izdos tos biezes katehizmus, izdeva arī tādu katehizmu, kas ir saīsinājumā. C'est intéressant que dans le catéchisme, on dit, quand on dit « je crois à l'Esprit Saint », kad saka, ka tur rakstīts, ka es ticu svētajam garam, c'est, on dit, l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Tas es ticu garam, kas nāk no tēva, no dēla. Et qui est adoré et qui est glorifié, comme Jésus, comme le Père. Kas ir pielūgts un kas ir slavēts Jēzu Kristu. Et dans Galates 4:6, nous lisons, Un Vēstule Galātiešiem 4. nodaļā 6. pantā mēs lasām, l'Esprit est envoyé dans notre cœur, est envoyé dans notre cœur, Svētais gars ir sūtīts mūsu sirdīs. cœur, pourquoi? Kāpēc? Kāpēc? Jūs zināt? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé dans notre cœur? Nezinu. Il y a des gens ici qui ont déjà reçu l'Esprit Saint en abondance. Jūsu vidū ir cilvēki, kas jau šo svēto garu saņemuši pārpilnībā. Il y en a qui ont fait déjà alpha plusieurs fois. Ir daži, kas jau vairākas reizes piedalās alfas kursā. Il a envoyé dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vie comme enfants de Dieu. Viņš ir sūtīts mūsu sirdīs, priekš tā, lai dod mums jaunu dzīvi, kā Dieva bērniem. Donc l'Esprit Saint, vous voyez, quand nous demandons la question « Qui suis-je ?», Kad mēs uzdod jautājumu, kas es esmu, il ne faut pas regarder, ne pas prendre la carte d'identité. nevajag ņemt identitātes karti savu. Regardez, tiens. Regardez. Joseph, et le numéro de carte. Identitātes karte, tur ir kartes numurs ir. L'Esprit Saint n'a pas une carte d'identité. Svētajam garam nav tādas kartes jau. Mais, si je veux savoir qui je suis, Pat ja es gribu zināt, kas es esmu, si je veux savoir qui vous êtes vous, ja es gribu zināt, kas esat jūs, si je veux savoir qui est Dieu, ja es gribu zināt, kas ir Dievs, si je veux savoir qui est le Père et qui est Jésus, réellement, un kas, ja es gribu zināt, kas ir Tēvs un kas ir Jēzus Kristus patiesībā. seulement l'Esprit Saint peut me le montrer. Tikai Svētais gars var to man atklāt. Sans Esprit Saint, je ne connais ni Jésus, ni Dieu, ni moi-même. Bez Svētā gara es nevaru pazīt nekas ir Jēzus, nekas ir es pats. Il n'y a rien de plus intime que l'Esprit. Nav nekā tāda intīmākā
par to, ka Svētais Gars. C'est quelqu'un de très intime. Tas ir kaut kas ir ļoti intīms. Et il est Dieu. Un viņš ir Dievs. Il est plus grand que l'univers. Viņš ir lielāks par visu, par visumu. Et tout ce qui est matière, tout ce que tu touches, vient de l'esprit. Tout. Un visa tā matērija, ko mēs redzam šajā pasaulē, tas viss nāk no Svētā Gara. Tout le réel que nous voyons est moins réel que l'esprit. Un visas reāls, ko mēs redzam šajā savā dzīvē, tas ir mazāk reāls nekā Svētais Gars. Ailleurs, Jésus, donc, pour recevoir l'Esprit Saint, pour vraiment avoir une relation intime avec lui, Lai reāli saņemtu Svēto Garu, un lai mums būtu tiešām tās patiesas attiecības ar viņu, Jésus dit, Jēzus saka, voilà, il dit, si vous m'aimez, viņš saka, jūs mani mīlāt, kā mas mani mīl, tas manu vārdu turēs. Comment est-ce que je sais que j'aime Jésus? kā lai es zinātu, kā es mīlu Jēzu? Je dis, j'ai le sentiment magnifique pour Jésus. Je suis un amoureux. Es saku, ka es saku, man ir tādas jūtas pret Jēzu, es viņu tā stipri mīlu, kā es nevaru iedomāties. Bet Jēzus ir, kur mans vārds, viņš, kur mans vārds, vārds, ja? Ja, man ir negatīva automātis ideja, jau nevārds. Si j'ai des pensées négatives automatiques, Nozīmē, ja man tās negatīvas kaut kādas domas ir, tad jau tā kaut kas nav. je connais ni Jésus et je ne connais ni l'Esprit Saint. Tad tas nozīmē, ka es nepazīstu ne Jēzu, ne Svēto Garu. Ja, kas mani mīl, tas manu vārds turēs, un arī mans tevs, jo to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa māju vietu. Pārtulkot, jā? Labi, ja, es vajag, kad viņš lasa, ja? Ja, ļoti labi, viņš arī. Voilà. Donc l'Esprit Saint, ce n'est pas un fantôme. Svētais Gars, tas nav kaut kas fantoms, spoks, jā. Ça n'est sporks. L'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Svētais Gars, tas nav kaut kas jocīgs, kaut kas tās. Nous avons vivre 2 semaines sans manger. Mēs, piemēram, varam dzīvot 2 nedēļas neēdot. Nous ne savons pas vivre 3 minutes sans respirer. Mēs nevaram dzīvot 3 minūtes neelpojot. Voilà. L'atmosphère. Nous avons besoin de l'atmosphère. Mums ir nepieciešama šī atmosfēra. Hier, j'ai vu quelque chose de très cruel. Vakar man bija kaut kas ļoti paradoxāls, kaut kas neparasts. Quelque chose, j'étais au marché, ici à Riga, Biju supermarketā, et je voyais les poissons en dehors de l'eau. un es redzēju zivis, kas bija ārā no ūdens. Qui meurent, qui sont en train de mourir. Zivis, kas bija tā stāvokļa, ka viņa nāves stāvoklī. Les poissons étaient tous là, en train de mourir. Hein. Jā, redzēju tās zivis, kas Moi, j'avais déjà envie de le prendre et de le remettre dans l'eau. Es saku, man ļoti gribēs tās zivis ielikt atkal atpakaļ ūdenī. Si on avait soif de l'Esprit Saint, comme ce poisson avait soif de l'eau, Jā, saka, jā, mums tiešām būtu tādas slāpes pēc Svētā Gara, kā šīm zivīm pēc ūdens. oui. Et beaucoup d'hommes sont comme ce poisson hors de l'eau. Beaucoup de gens sont comme des poissons hors de l'eau. Jā, daudz cilvēki tā jūtas, kā šis zivis, kas ir izņemta no ūdens. Donc l'Esprit Saint, il a toutes les caractéristiques d'une personne. Svētām garām ir visas šīs tādas īpašības, kā
kā persona. Il pense, Viņš domā, sent, viņš jūt, peut être triste, viņš var būt arī peut être noskumis, heureux. viņš var būt laimīgs. Et nous sommes un peu responsables de l'Esprit Saint. Un mēs esam arī mazliet arī atbildīgi par Svēto garu. Hein? Si je pêche, Ja es grēkoju, surtout quand je pêche contre l'Esprit, es sevišķi, kad es grēkoju pret Svēto garu, je n'ai pas si content. viņš nav īpaši. Parce qu'il est l'amour. Il est l'amour. Tāpēc, ka viņš ir mīlestība. Il ne peut que aimer. Un viņš var tikai mīlēt. Hein? Ce n'est pas une puissance magique. Un tas nav tāda maģiska kaut kāda spēja. On pourrait dire qu'il est un autre Jésus. Var teikt, ka viņš ir otrais Jēzus. Parce que tout ce qu'il dit Tāpēc, ka visu, ko viņš saka, vient de Jésus, nāk no Jēzus. pas de lui-même. Nenāk no viņa. L'Esprit Saint ne fait rien par lui-même. Svētais gars nedara neko no sevis. Sa joie est de dire tout ce que dit Jésus. Viņa prieks ir teikt visu, ko saka Jēzus. Et ce que dit Jésus vient du Père, toujours, hein, toujours du Père. Un visu, ko saka Jēzus, nāk no Tēva. En grec, quand Jésus dit aïstavi, donc le parakletos, en grec, parakletos. Kad Jēzus saka paraklē, kas grieķiski apzīmē Svēto garu, Parakletos. Kletos, ça veut dire appeler, crier. nozīmē, ka paraklēts nozīmē saukt vai radīt. Hein? Il crie. Oh! Il crie. Il crie. Tas ir kliek. Il appelle. Viņš saka, saukt, kliekt, jā. Si je prie, par exemple, à Dieu, si je prie, Ja es lūdzos, piemēram, Dievam, hein,